sakinah. Jadi itu ya sange sakinah. Ya makanya ko pure magaru-garu atin na tawe pure masusah-susah papena dina napa paja ya na tiasa sakinah. Jadi ya kung tilaw doang ang rumah tangga sakinah, tilaw doang ang itu codok-codok tacede. Ya makanya tumakun riye kuy pacodok. Ya jupasang tapa codok-codok baineta ko asarai tapalece ko mga ribi insyaallah bot timparu to ko pure isah. Nah, apa iya tuh makun raya madari marek batena maka do nareko pure codok tasi poloso. Makanya sakinah sebenarnya itu berarti ada masalah. Yang kedua, keluarga sakinah pasang ibu makun raya ya sange sakinah ke dalam rumah tangga ya namelo jo kalakaye matanna papena dina ya kongkai rewa lau boleh idupai matanna to papena dina. Maka upasang hindi ya kome jo ka alena lakaita tantara ilok yolo na pintue ajama ki tabawili manna na pata sapu-sapu pali-paling nga taon na eta podangi ta cengari rupan na makada salama ki deng utajang itu rewa. Insyaallah manyawana lakay ko makiro meka tane botilaw ni tapak komoro lakay ta bu tantara molok yolo na pintue ko mejoka de botilaw ni masalah. Makanya upasang ibu iya komelo ijo kalakaye tantara mi bawa lo kyolo na pintue ajama ki tabawili manna sapu-sapu ni paling nga taon na iya kotisang makadais madarije salakedo ya lakay kue eta doang ini aga ibaca wa alkaitu alaika mahabbatan minni walitusna ala aini ya ribaca Quran surat Taha akhir ayat 39 iya ko iya tu nabaca makun reye dena ka kita lakay na tu kolowi salay bola. Jadi ya moro tabaca tasapu-sapu pali-palina napa tapodang maka da salama kideng utajang itu rewa. Kemudian yang kedua ya kongka ni pole lakaye pole yoka tadupai masija napa tatanai maka da aga waki borang ideng aja mona megalada tapoda bani maka da aga waki borang iteng kopi atau air dingin ya ko maka de lakay tawai cake bawa nandi eloni talangi aja lalu na mega pakutanata ko bunga angkay lakay ta pangkatoto makun rin na chow-chow jasa. De panatuda laki na kiyo puli mau na pagkade de pawe ako de mo ka masimis ka de mo bala si matalipo ka de mo ka buwi ka papakutanana. Di ka mo sigawa joka. Yan ang kabay ni makoy. Yan ang kabay ni makoy. Sa parang isalo niya lira loto dan apa to layase tajang. Majato makun rin may kapakutanay. Tapi ang kametoto lakay para lucurigay. Pa iya kawite garata-garata na buting arwane. Dena dua mi anak darah pura nabote. Makanya upasangi ya moro tabaca komelo ijo kalakaita insyaallah ijaga itu. Kemudian usaha kalaloy yeidi makun reye komelo ki napoji lakaita yeidi makun reye komelo ki ilaw doang ngoko malaikae denang kana masussa atina lakaye wanita idaman itu cuma 3. Tingerangin dia tapala lalu ya wanita idaman istri idaman inilah yang 3. Yang pertama anggung di ruang tamu, yang kedua gesit di dapur, yang ketiga seksi di kasur. Tapala ibu anggung di ruang tamu, gesit di dapur, seksi di kasur. Tapala ni ya komeki na puji lakete ya bamoro tapala. Tapi gawi aja lalu tapa si sele bahaya ko si sele itu. Iya ko anggun di dapur dena melo jaji kaju-kaju itu pamage itu 5 ballo bawa kilo dapurangi atau gesit di kasur bahaya toh napai lolo 5 na laki na tapa masabahan ka to makapisa matakoki na kato pamane. Usahakan ini seksi di kasur, gesit di dapur, anggung di ruang tamu. Insya Allah itulah wanita idaman sebenarnya. Kemudian makun re mana jolo oleh tawana. Kemudian ia tidak makun reye angka tu amana polo kolakaye nareko na pampengang idale. Angka kama kasih dale na laketa na poleang na pampengang hindi ya komakadai laketa ma angka di tale. Tengarati di arwanewe tapakan jakilalo ibate tamak bicara ko talengi di baineta ya ko makadaki ma angka di tale berarti tak bereng itu aja nata sapai
Ya ko makadai lakai ma angka di tataro berarti tasurang mi to gaga de to tak bereng. Amana mi tu. Jajanan kalakai makadama angka di tale na penasapa ko purai yana tu lakai make tu makanja itong ko bakoro ni sorot tawe wana bejangi. Iya mi ko makadai lakai ma angka di tataro wa di tasapa ko purai. Jadi ya ko makadai tataro taro ngatongang indi aja lalu tabalanca ya rodi ko de ta permisio ko lakai ta. Tapi ya komakadamila kita angka di tale ini mani bawang agak gimetali. Namode nata permisi digunakan untuk kebaikan silahkan. Meki masih dakangi silahkan. Meki balance untuk Andre silahkan. Yang penting makadamila kita angka di tale. Tapi ya komakadela kita ma angka di tataro tapakan jaki lalu onronna. Ya komeki pakai tapodangi lah kita yolo dan itu perintah agama. Jadi Pak Silianget tuh. Maka dapat ko ni ko mamak ko bawangi tatanaiwi maka daw taro gi pa atau walay. Nah itu penting. Apa angka je tu aroane ale namana mitaro idina. Na me makanja andrena mkatoro ni makotu. Na parikanto mana dina dina lengi bainena. Napa alme makanja andrena. Palina kang ikaju sapa ibale palina kang ibale sapa imanu palina kang imanu sapa ikaju. Natasa pulo misa pun store siulang. Yan ang kalakay makoy remengi pakaian na napatatongko lobo tapak de gaga dui nak bereng ya dia lalo na di makatani dia talingi baineta ya konalay bainewe dia ajama kindi lakaita tabawi limanna namanya sujud syakara tabaca alhamdulillahi rabbil alamin ala fi kulli hali ma rasaktana insyaallah dia na capu ya tu papedale na lingi elakaita na tambayangi dale pongala taala. Yana tunasa teh simak na pak berasang yana yang mau tu na baca makun raya insyaallah isimpu ya dalek. Kemudian letena dia ia tu lakai tamakokoy dua tulun. Ya. Jagai dua ya. Ulun na ya se jagai aja na kita ulun na ya we aja na ketama-tama. Dito na salah toh? Hindi na salah alhamdulillah. Jadi mega tu lakai mega tu bayine dena jampangi alena kopurani malakai yami kumelo botinge na makabalo ya komonroy bolana de sisa ga modele na mega makko tapi deto na ko to pangkajene insyaallah de wa iya mi mega wita makunre mapalete buluan ning komelo lo botinge ko kui bolana de ga modele ang kalalo makunre ya mato dastar na napake masusu bolo ya mato napake masari mato napake bajabale mato napake manasyo mato napake susui pusat na ya mato napake sidap pelakay na bahaya lada makun remakit ko mak bau minyak gosok to ni mak bau minyak kutus-kutus to ni na pertama kamara de panak beresalan na lobe lakay na ya pasang hindi tali paket ta kami na makasinge at cantik-cantik i komeki tama kamara idi botinga rone upasang law kamaki ju pandang o kutuban rin na sentral pasar sentral ang kaloso kutuwirin na rijang telu tulo rijang o kutu urutan ketiga tama ki o korokoloki ju pandang angka pak baluk dastar o kutu dastar praktis asan na mapamulay yase res na latu yawa tanggangi bayeta jadi itu dastar praktis jadi upasangi kemudian yang ketiga pentito yo sampai kangi ini wasiat para ulama yang sebenarnya meneliti perkembangan Islam modern dan mengkaji hadis-hadis Nabi. Ternyata angka telu perlu terperhatikan. Nomor sidi aja lalu tak berhubungan badan si bawa pasangat tak nariko salah sidi tak pura manipi berhubungan badan pura matin rokamaki nama nipi ki berhubungan aja lalu tak berhubungan si bawa baineta kecuali ajene ki jolo kapan tidak berwudu kemudian hubungan itu menyebabkan istri hamil maka anak yang lahir nanti akan lahir dalam keadaan epilepsi atau kena penyakit ayam. Dari situ sumbernya itu penjelasan Bapak Profesor Dr. Dadang Hawarij dalam buku psikoterapi Al-Quran. Jadi upasangi ia kongkaman nipi baik pengantar mempelai laki-laki idi seluruh tamu undangan tapas pasangan ngiloko wijawijata ya popure malakai pure mak baine ajak kamu matin roinan nipi berhubungan badan namoto secara nyata tasuro lalu mak jenne napa berhubungan apakah pak de nak jenne natako berhubungan
anak yang akan lahir itu lahir dalam keadaan epilepsi, dan itu penelitian Bapak Profesor Dr. Dadang Khawarij dalam buku Psikoterapi Al-Quran. Kemudian yang kedua, melokamaki mak dobolo. Napahani puray nalay munrin nesa melo malay yolo na subuh ajene laloki. Kapan tidak berwudu dan hubungan yang kedua menyebabkan istri hamil, maka kemungkinan besar anak lahir dalam keadaan prematur atau keterbelakangan mental, dan di situ salah satu faktor, dan ternyata Nabi memang melarang. Jadi, dan itu penelitian Bapak Profesor Dr. Maurice Bucaille dari Prancis. Kemudian yang ketiga, ini juga penting saya sampaikan, makada pajakamai halang makun reta nadepa napurat diopacing aja lalu tak berhubungan. Kapan berhubungan sebelum wanita mandi wajib, walaupun dia sudah berhenti haid, tipis kemungkinan untuk hamil pada hubungan itu. Tapi kapan hamil, maka satu hal yang sangat berbahaya, dan itu dilarang oleh Nabi, natela dan nabita. Ternyata ditemukan oleh Ibu Dr. Aisyah Rumil dalam kajian neuroscience, ia ko angka tahu berhubungan setelah wanita berhenti haid tapi dia belum mandi wajib, maka di situ sumber penyakit kulit, termasuk penyakit lepra, dari situ bibitnya. Makanya upasangi itu 3 hal yang penelitian terbaru yang ditemukan para ahli, dan itu sangat berkaitan dengan perintah dalam agama. Jadi kita perhatikan ngiro ya je komelo ki berhubungan nasabak ya tu ko agamatan dia angka mana tu pak dongang tu melo tama masigi yang ka pak dongang melo ki masuk boleh masigi yang ka pak dongang ya kome kita mau masigi Allahumma ftah li abwaab rahmatika masuki Allahumma inni as'aluka min fadlik meki mandre angka to pak dongang ya jupasang ya melo kamaki tama di hutang lindung matu ya. Mereka maki tamu ke hutan lindungnya angkat tu pak dong. Iya kode ni baca tu pak dong yang kotome tamu hutan lindungnya dari tunan retai macang. Nah jadi ya, jadi ingat tabacai Allahumma jannibi syaitan wa jannibna syaitan ma razaqtana. Iya dibaca kotome lo tama di hutan lindung. Nah jadi upasang jadi itu doa. Kemudian ajenneki usahakan imak jenneki pada malam pertama, namanya malam syafaf, agana anjurkan Nabi tak sholat sunnah 2 rakaat ya kupuraki masam paja sunnah 2 rakaat. Kemudian asikiri kijolo tabace la haula wala quwata illa billah akasiratu kutulai ya kode tulai cukup membaca ta'awuz dan suratul fatihah ya kode mau patulai pak dongak bawan ya kode mau patulai dia bisa ngimak kadaga. Kemudian usahakan, ini sangat penting, dan ini yang sering saya sampaikan, maka da iya tu nareko siya lebinengang itawe mukba tu sipa aslina apa iya tu kubunga sisangi maka licuku mana mo pa tu sipa e majae tapi iya napura na siya la tawe mamula ni sipa asli tu mulai muncul satu-satu ya jeng kam masipa na makun reta deta pojiwi tasabarakan apa masing-masing ada sifat bawaan. Angka tu makun rai pacodokang, angka tu arwani pacodokang. Tapi upasangi codok kamaki, sapi setete aja lalu tali barata. Ia ko codoki idi bana mak dek tataru barata. Mudani ki matu masyirik itu rewa. Pangka tu arwani pacodokang. Tapi ya kong kalau akai pacodok cede-cede codok si, mi baca surah yasin lah kai mak itu. Jadi upasangi aja lalu nama si jaki masusah. Makun rai denawat di matandre suarana nalakaina. Ipalaba mo ko agamay matanre sadan na makunray na lakaye ya kong kalakay mataru-taru tapi ya ko din na mataru-taru lakay ta aja lalo na maraja sadata na sadan na lakay ta ya kong kasipa na bayneta seperti pananakang maka dawi pananakalada di bayneku ang kaya na makunray pananakang tapi ang kato kanya yan ang kamakunray pananakang kanya na makunray pananakang itu denon rise tak boleh jadi yan ang kabola seta-setangang sapaki makunray pananakang tapindre Magay ang kaarone na tesi pa po. Dega ga matinro balibolana na taro ruk ka bayne na tulimanan na. Talulala balibolana de na tinro. Na pano ibunge bayne na. Sisan na ganna si Wani manan nang ilakay na pade na may matinro matana ko de na pure na naki. Nagatang menre na liwa tana na namadani may bayne na. Sisan na menre tananyata tanya bayne na. Nakutanangi makadanigay ko. Na bayne ko misa dingiwan ni ubon no bungi mana katanya bayne ko menre. Makadayaro menre iya pangonron na bungi. Cauka na taro bayne mo pananakalada. Jadi namo setan na bungi cauto kong kabayne pananakang. Jadi nang kabayne ta pananakang makanya tu denon ruise tak boleh. Kemudian yang terakhir ini juga tidak kalah pentingnya
Maka apa tuh sunnah? Apa sunnah dia? Yang pertama, usahakan ngiro, ini sangat penting dalam rumah tangga makan berjamaah. Berjamaah ki mandre. Si bawa ki baineta mandre itu sunnah aja te dai di lakai mandre ya palayolo aku sundangan na aja di makun rai te de lakita ta palayolo lakita mandre usahakan imaso pilakita na paki maso itu yang paling bagus. Kemudian yang kedua dalam rumah tangga termasuk sitongan nako Pak Boe sering saya ingatkan di pesta-pesta itu ya roor asayan nanrewe makan jala daje itu kubunga itari nanre talingi mangko bicu tatongko inapata soro no layawa ya matu komade mana ngita muta talay rokiwa na mangko ita pandrengan ngibutingi itu berkah na sabangka hadesa makada salama ang kamu pitanganan nanrewe ko sayan nanrewe dito napaja napaturo baraka ipo ngalata ala tapi ya kung kasaji itu sudah terputus. Makanya dalam makan di dalam rumah tangga itu aja tersaji tangan itarot tu makun reye tangan yaitu ampai arae biasa na tongko tu nali mangko bicu na pano ilayawa itu untuk dibawanya itu adalah berkah tapi ya kong kana tau pura saji tangana itu berkah sudah terputus makom itu sitongannya itu ampai naten nabi tayala tangana nanre ku saji wi pokok saja nanre itu libirin na miyala karena itu berkahnya selalu turun ya kong kana tau saji tangana itu sudah terputus makanya komeki malolonga barakah selamanya sisakan itu tengahnya dan itulah yang biasa diberikan untuk istri pada saat makan dalam rumah tangga itu penting dan makanlah berjamaah. Kemudian sunnah yang kedua makan jak tundi takoloki mak berjamaah si bawah tabawa lalu baineta tatilo umrah kong kadale tak tatilo haji tatilo Jakarta koma bela la da ko na jupandang iya koma bela mo pi jupanda tilo bilah cabe iya koma bela mo pi bila ko bana lo tapang ka jene wiri galunge tapajoka iya koma bela mo pi tapacane banyo ko tapi di bawah aja lalu tabawi lo pengadilan agama nah aja Pak itu kota tini lo pengadilan agama masalah itu ya komanan na ilakai amak koki di makun rai ya komanan na makun rai amak koki di lakai dia itu gaga pangewang ya mi komanan na ilakai na taci cak bainewe menre tu palana ronewe jadi ya kociaki malagai magampang ya nang kamanan naci dia mak koki dia na to malagai itu ya mi to malagai ko to mak bicara to ilakai insyaallah malagai jadi komeki matanang ya ba mi tipake dena mungkin marilla api na reko ang kawai to libolo magampai di makunre nana na alakay tataribawa ni pajan itu makitu jajing kamu tuh Pak Burana itu yang penting. Kemudian penutup ia tuh makunre kopurai boting dalam ilmu neuroscience psikologi keinginannya untuk berhubungan badan turun 60% tinggal 40%. Jadi itu kopura nih malake apalagi kong kanana na cidi keinginannya untuk berhubungan itu turun menjadi tinggal 40%. Ia arwanewe dena berubah sehingga sering wanita lah yang paling berat untuk memberikan suaminya pada saat minta. Nah sebab memang keinginannya turun. Ia na tu ampai nabita na patandre apalana maka de nabita na nigi makunrei ihlas malengilakay na konilawi pada tuko apalana ko lawi umra akacicang. Makanya diupasangi takat di baineta maka dame kigala umran di maka dame lo kak kada sadiani umrah gratis ya jadi deni wajah iro ini mani babu meki kasih agalo umrah kata lusiwan di jajito tanpa modal yang penting ikhlas ki maling apa ya tu lakai ko ni lawi rona deni aleng bahaya lada dari meki lo pasai tene urusanmu meki lo galu aja dek ngurus lo masa salah lo magai angka nilau cede na de talangin makanya tali lali ko nilawi akhirul kalam wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.